न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI powered podcast. Welcome to Neutral by Hira and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. Emergency alert है. बहरे अरब में जंगी जहाज लाइन बनाकर खड़े हैं. हदरे-मौत की रातों में फाइटर जेट्स की गरज. और सबसे खतरनाक बात, कल तक जो दो भाई एक ही खेमे में थे, आज वही सऊदी अरब और UAE यमन की जमीन पर आमने सामने आ गए हैं. यमन दो हिस्सों में बंटने के दहाने पर है. STC खुले आम नए मुल्क का ऐलान कर रही है. सऊदी अरब साफ इनकार कर रहा है और दरमियान में पाकिस्तान का वो दिफाई मुआहिदा खड़ा है जिसमें लिखा है अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन बोथ. आज न्यूट्रल बाय हरा एंड रजब में हम इसी धमाके खेज सूरत हाल का पूरा नक्शा आपके सामने रखेंगे. यमन में सऊदी लेड इत्तेहाद के एयर स्ट्राइक्स, हदरमौत और सियोन के महाज पर जमीनी जंग और बहरे अरब में सऊदी जंगी बहरी जहाजों की तैनाती यानी हैवी बॉम्बिंग प्लस ग्राउंड वॉर प्लस नेवल शिप्स इन एक्शन, पूरा जंगी थिएटर. और STC का जनूबी यमन को अलग रियासत बनाने का प्लान. 2 साला ट्रांजिशन, रेफरेंडम, सऊदी अरब का साफ इनकार, UAE की फौजी वापसी और पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन बोथ वाला मुआहिदा. यानी पाकिस्तान कहाँ खड़ा है. आज की गुफ्तगू बहुत तफसीली और हसास है, इसलिए शुरू में ही आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त. अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सिर्फ एक जुमला लिख दें, यमन मुत्तहद रहे या 2 पार्ट्स बने. चलें सबसे पहले मैदान जंग को समझते हैं. तसव्वुर करें यमन का मशरकी हिस्सा हदरमूत जो बराह रास्त सऊदी सरहद के साथ लगता है. तो यहाँ तेल के ज़खायर भी हैं, अहम बंदरगाहें भी, और सऊदी पॉलिसी पेपर्स में इसको अक्सर सऊदी बैकयार्ड कहा जाता रहा है. UAE की हिमायत याफ्ता STC सिदरन ट्रांजिशनल काउंसिल ने हदरमूत और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में तेजी से पेशकदमी की. कुछ अहम पोर्ट्स और फौजी बेसिस पर STC ने कब्जा कर लिया, खुसूसन वादी हदरमूत में. उसी दौरान सऊदी हिमायत याफ्ता PLC प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल की रेट सिकड़ती जा रही थी. सऊदी अरब ने पहले सियासी पैगाम दिया कि STC फौरन हदरमौत और अलमहरा से पीछे हटे वरना इंतहाई नताइज होंगे. सऊदी एयरफोर्स ने हदरमौत, सयोन और सरहदी कैंप्स में STC के ठिकानों पर हैवी बॉम्बिंग की. STC खुद कह रही है कि हमारे कैंप्स, कन्वाय और आर्मड गाड़ियां हिट हुई हैं. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई दर्जन जंगजू हलाक, बख्तरबंद गाड़ियां तबाह और एक पूरी फर्स्ट मिलिट्री रीजन को नाकारा कर दिया गया. ये वही STC है जिसे बरसों से UAE की सियासी और अस्करी सपोर्ट मिल रही थी. अब जब सऊदी जेट्स ने हदरमूत के करीब UAE साख्ता गाड़ियों को निशाना बनाया तो पैगाम ये था, जनूबी यमन सऊदी सरहद के साथ कोई भी मलेशिया बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे उसके पीछे कोई भी दोस्त मुल्क क्यों ना हो. अब आते हैं ग्राउंड वॉर की तरफ. सऊदी हिमायत याफ्ता PLC फोर्सेस अब हदरमौत में अल ऑपरेशन के नाम पर मुकम्मल जमीनी पेशकदमी कर रही हैं. हदरमूत के गवर्नर जो सऊदी पिलड़ा रखते हैं टीवी पर आकर कह रहे हैं ये एक पुरामन ऑपरेशन है, हम सिर्फ फौजी बेसिस वापस ले रहे हैं, रियासत की रेट बहाल कर रहे हैं. लेकिन जमीनी रिपोर्ट्स कुछ और कहानी सुना रही हैं. सियोन के अतराफ में शदीद झड़पें, सड़कों पर आर्म्ड पर्सनल, STC के चेक पोस्ट पर एयर स्ट्राइक्स के फौरान बाद जमीनी फोर्सेस का हमला, बाज इलाकों में घर घर लड़ाई, लोग अपने घर छोड़कर निकल रहे हैं, आदन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कुछ अंदरूनी फ्लाइट्स मुअत्तल. यानी नाम पुरामन ऑपरेशन है लेकिन जमीन पर मुकम्मल जंग चल रही है. तीसरा मुहाजे समंदर. सऊदी सरकारी मीडिया और दिफाई जराए ने कंफर्म किया कि रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस ने अपनी तैनाती बहरे अरब में मुकम्मल कर ली है. जंगी जहाज, फ्रेगेट्स और स्पोर्ट शिप्स बाबुल मंदब से लेकर हदरमूत के साहिल तक लाइन बनाकर खड़े हैं. मकसद STC को समंदरी रास्ते से हथियार, भारी गाड़ियां और लॉजिस्टिक्स ना मिल सके और कोई भी मुबीना UAE लिंक्ड शिपमेंट रास्ते में ही चेक हो जाए. अब कोई भी ताजर या कार्गो शिप जब हदरमौत के पोर्ट्स की तरफ जाता है तो उसे इजाफी चेक, इजाफी ताखीर और इजाफी इंश्योरेंस लागत का सामना करना पड़ता है. इसका दबाव बराह रास्त यमनी आम आदमी पर पड़ रहा है जो पहले ही दुनिया के सबसे बड़े इंसानी बहरान का शिकार है. पहले कहानी सादा थी, हुदी वर्सेस कोalition. अब कहानी ये है, सऊदी हिमायत याफ्ता PLC मुत्तहदा यमन के हक में, UAE हिमायत याफ्ता STC आजाद जनूबी यमन के हक में. हूसी जो कहते हैं कि हम ना PLC को मानते हैं ना STC को, हम खुद पूरे यमन के दावेदार हैं. यानी जंग एक नहीं 3 फ्रंट्स पर खुल चुकी है. अब चलते हैं दूसरे ज्यादा सियासी और स्ट्रेटेजिक जाविये की तरफ. STC की क़यादत बिलखुसूस एदरूस अल जुबैदी ने पिछले दिनों 2 साला अबूरी दौर का ऐलान किया
اور کہا کہ 2 سال بعد ریفرینڈم کے ذریعے جنوبی یمن کو الگ ملک بنایا جائے گا۔ مقامی چینل عدن انڈیپینڈنٹ نے اس کو بڑے زور و شور سے چلایا، ریلیاں دکھائیں، پرانے جنوبی یمن کے جھنڈے، نعرے، ساؤتھ عربیہ اور فری ساؤتھ کے سلوگنز۔ یہ کوئی صرف جذباتی نعرہ نہیں ہے، یہ 1990 سے پہلے والے نقشے کو واپس لانے کی باقاعدہ کوشش ہے، جب شمالی اور جنوبی یمن 2 الگ ریاستیں تھیں۔ سعودی وزارت خارجہ اور اتحادی ذرائع پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ایس ٹی سی کی حضرموت اور المہرہ میں فوجی پیش قدمی سعودی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ جب ایس ٹی سی نے کھلے عام 2 سالہ پلان اور ریفرنڈم کا نقشہ پیش کیا تو ریاض کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ یمن کی تقسیم قابل قبول نہیں۔ عالمی سطح پر صرف پی ایل سی ہی لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہے۔ ایس ٹی سی کا اسٹیٹ آف ساؤتھ عربیہ سعودی نظر میں ریڈ لائن کے مترادف ہے۔ ایس ٹی سی یمن کے 2 ٹکڑے کرنا چاہتی ہے، سعودی عرب کہتا ہے ہرگز نہیں، اور اسی انکار نے بمباری، نیول بلاک اور گراؤنڈ وار کو جنم دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں یو اے ای پر۔ اے ایف پی سمیت کئی ذرائع کے مطابق ابو ظہبی نے کنفرم کیا کہ 10 سال بعد ان کی آخری فوجی کنٹیجنٹ بھی یمن سے نکل چکی ہے، یعنی آن پیپر یو اے ای نے یمن کی زمین خالی کر دی، لیکن ایس ٹی سی کی قیادت، اسلحہ، تربیت اور سیاسی سٹائل آج بھی واضح طور پر ابو ظہبی کے محور سے جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں حوثی کیا کر رہے ہیں؟ ان کا موقف یہ ہے کہ نہ وہ پی ایل سی کو مانتے ہیں نہ ایس ٹی سی کو مانتے ہیں۔ جنوبی یمن میں ہم کسی بیرونی طاقت کی حمایت یافتہ حکومت نہیں مانتے، یعنی جب سعودی اور یو اے ای بیکڈ گروپس آپس میں لڑ رہے ہیں، ہوائی اڈے، بیسز اور کیمپس ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں، حوثی پشت پر بیٹھ کر دونوں کی کمزوری نوٹ کر رہے ہیں اور اپنے لیے سیاسی اسپیس بڑھا رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم نے آپ کے سامنے پورا نقشہ رکھا، ہیوی بمبنگ، گراؤنڈ وار، نیول شپس ان ایکشن، جنوبی یمن کا نیا ملک پلان، سعودی عرب کا انکار، اماراتی اور سعودی مفادات کا براہ راست ٹکراؤ، اور پاکستان کا اٹیک آن ون از اٹیک آن بوتھ والا وعدہ جو اب کاغذ سے نکل کر حقیقت کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی ڈیپ ڈائیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ابھی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں، اور اس ایپیسوڈ کو کم از کم ایک واٹس ایپ گروپ میں ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ صرف ہیڈ لائن نہیں پوری تصویر دیکھ سکیں۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے آخر تک دیکھا۔ خود بھی محفوظ رہیں، دعا میں یمن، فلسطین اور پورے ریجن کو یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔